ሄይ ሰውዬ እስኪ ራስ ምታተነኝ በሉኝ እስኪ በእንግሊዘኛ እኔ እነግራቸዋለሁ። ዛሬ በአጠቃላይ ስለ ኮሎኬሽንስ አስተምራቸዋለሁ። ብዙ የተለመዱ የሰፈር እንግሊዝኞች አሉ። ለምሳሌ እናቴ ታስብልኛለች ስንል ማይ ማዘር ኢዝ ካልኩሌተር ማለታችን አይረሳም። ምንድን ነበረ? ጓደኛችሁ ከጓደኛው ከፍቅረኛው ጋር ጣልቶ ተለያይቶ ያለቀሰ ብታገኙት ለምሳሌ ሄይ ብሮ ፊሜል ጎ ፊሜል ካም ሜንዝ ኔቨር ካም እንድል ነበር። ራይት እንዲህ የተለመዱ ናቹራል የሆኑ እንግሊዝኞችን ትተን እንዴት ነው ላይክ እንደ ኔቲቭ ስፒከር መናገር ምንችለው የሚለው ዛሬ በኮሎኬሽንስ ጥርት ታሪክ ያሳያቸዋለሁ። ራይት ሶ ናቹራል የሆኑ አድቫንስድ የሆኑ ሞር ናይስ ኢንግሊሽ ዊ ዊል ለርን ራይት ሶ ሌትስ ዳይቭ። ስለዚህ ኮሎኬሽንስ ዛሬ በሜክ እና በጊቭ ነው የምናየው። ራይት በጊቭ እና በሜክ ወርድ እየጨመርን እናያለን። ጊቭ ማለት ምን ማለት ነው? መስጠት ማለት ነው። ራይት መስጠት። ሜክ ደግሞ ማድረግ። ሜክ ማለት ማድረግ ነው። ስለዚህ በሁለቱ ተጠቅመን ወርዶችን ጨምረን ላይክ ፍሬዝ በቀላሉ ቮካቡላሪ ወርድስን ኢች ኢንዲቪዥዋል ከመያዝ በኮሎኬሽንስ ሞር ዊ ካን ስፒክ አ ሎት ሶ ሌትስ ዳይቭ። ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ኤስቢ ላንጉጅ ሴንተር በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁ ፕሊዝ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ኤንድ ኮሜንት። leave us a comment, we will do better። እንቀጥል። እሺ በጊቭ ነው የምሰራው። ጊቭ ማለት እንግዲህ መስጠት ነው ብያችኋለሁ። ጊቭ ላይ ምን እንጨምራለን? ሄዴክ የሚል እንጨምርና ጊቭ ሄዴክ ምን ማለት ነው? ሊትራሊ ከፈተነው ሚኒንጉ ላይ መጣ ይችላል። ራይት ሄዴክ ማለት ራስ ምታት ማለት ነው። ጊቭ አንድን ሰው ሲያናዳችሁ እባክህ አታናደኝ ራስ ምታቱ ነኝ ለማለት ፈልጉ don't give me a headache. Hey, stop, just don't give me a headache. Aku እባክህ ራስ ምታቱ ነኝ don't give me a headache. Right? ፕሮናውን እየቀያየራችሁ መስራት ትችላላችሁ። don't give her a headache, don't give him a headache, don't give us a headache. Right? You can make a lot of things here. ሌላኛው ቻንስ እንጨምርበት። ቻንስ እድል ነው። so give a chance ማለት ነው። give a chance የሆነ ሰው ለምሳሌ እድል እንዲሰጣችሁ ከፈለጋችሁ፣ ድጋሜ የሰራችሁትን ነገር ማቅረብ ከፈለጋችሁ እድል ስጠኝ ለማለት ምን ልትሉ ትችላላችሁ? give me a chance, give me a chance once please, give me a chance twice please. right? እድሉን ስጣት ለማለት ስትፈልግ ደግሞ give her a chance, please give her a chance, please give us a chance። እድሉን ስጠን please give us a chance። እድሉን ስጣት please give her a chance። ፕሮናውን እየቀያየራችሁ you can make a sentence. right? collocations ወርድ እና ወርድ ነው። ሁለት ቃልን given a chance ሁለት ቃል አንድ ላይ አድርገን collocations እንለዋለን። ራሱ አረፍተ ነገር ነው። subject verb object ምናምን ሳይኖረው ራሱ ሙሉ አረፍተ ነገርን meaningful የሆነ እንትን ይሰጠናል። right? so ሌላኛው ዳምን right? ዳምን ብዙ ጊዜ I don't care እንላለን። የሆነ ነገር አይመለከተኝም ለማለት I don't care እንላለን። This is usual word, normal English word, right? So let's change it. እዚህ በኋላ afterwards you have to use damn. So give a damn አያገባኝም or አይመለከተኝም ለማለት ፈልጉ I don't give a damn. You see? I don't give a damn. አያገባሽም you don't give a damn. You don't give a damn. Hey, you don't give a damn. This is my business, right? Just it's not your business. You don't give a damn. ማለት ትችላላችሁ። You see? Damn. All right. And then right ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ አይደለ? So የሆነ ሰው ታክሲ ይዛችሁ ታውቁት ሰው መንገድ ላይ ልሸኝ ስትፈልጉ give plus right, give a ride, right? So let me give you a ride እንላለን። Let me give you a ride. ልሸኝህ let me give you a ride. ሸኘኝ give me a ride please. Sir, could you give me a ride? You see? ride ልስጥህ ትችላለህ። let me give you a ride ልስጥሽ. You see? so ride give and plus give a ride. ሌላኛው call ነው። የሆነ ሰው ደውልልኝ ለማለት ስፈልግ call me please ነበር የምንለው ድሮ አይደለም እንዴ? ስለዚህ አሁን ምን እንላለን? give plus call, give a call. alright? okay በኋላ እደውልልሃለሁ I will give you a call later.
I will give you a call later. በኋላ ደውልልኝ. Give me a call later. Give me a call later. Alright? ደውልልን በኋላ. Give us a call. Give us a call. That's great. So, and the next is hand. Hand ምንድነው እንግዲህ እጅ ነው. So when we add give a hand, give a hand, right? Give a hand. እጅ መስጠት በሚለው ሳይሆን የምትፈቱት hand ማለት አንድ እጅ ከእርዳታ ጋር እጅን ከመዘርጋት ጋር ይገናኛል። therefore የሆነ ሰው ልትረዳ ትችላለህ ለማለት can you give me your hand? Give me your hand. Can you give me your hand? You see? ልርዳሽ ማዘር ተሸክማ ሊሆን ይችላል። whatever የሆነ ሰው ልርዳ ለማለት ትፈልጉ let me give you your hand. Okay, don't make this one. Make plus promise እንጨምርበት. You need not make a promise. ለምሳሌ አንድ ሰው ዲቪዲ ደርሶት ወስዳችኋለሁ ቢላችሁ or ዲቪዲ ከደረሰ ደግሞ ወስዳችኋለሁ ብሎ ቃል ቢገባ እስኪ ቃል ግባ ለማለት ፈልጉ just make a promise. Make me a promise. You see, make me a promise. You can say, right? And the second will be you can add breakfast. Make a breakfast. Course let me make you a breakfast, right? Make me a breakfast, please. I would like to make you breakfast. And you can add love if it's important. So making love with your friend, with your friend, making love with your wife, making love with your fiancé, husband as well, right? Make the bed, actually. Make the bed. alga ማጠፍ make the bed. And if wherever you go, it's better to make a friend, right? Because friend is like having friends, being sociable, and social butterfly is called. That means you are a lot of friends, right? So you know what that is to do? You have to just make a friend. Friends without what I know, right? And in order to be successful, you have to make an make an effort, right? To be successful, you have to make an effort, right? And also, if you want, or perhaps you want your like your own being rich or just being wealthy, you have to make a money, right? Whether you have your own business kind of, so make a money, you can say as advice, okay? Make a money, make an effort, make a friend, make the bed, or make the love as well, and make a breakfast, dinner, lunch, and make a promise to last thing, right? So if you just want to help your mom, all right, oh, today let me make a bed, okay? Where is the bed sheet? I'm so today I just want to make a breakfast, I just want to make a bed, just making bed, right? Make bed is that. So that's all. This is part one of the collocations, and every day don't forget to like, hit the subscribe button, and leave me a comment. Let me know, right? So see you there. Bye.